Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Poljo kluba. Kao što i sami imate priliku da vidite, u današnjem videu predstavljamo tanjiraču, a u pitanju je Kvernelandova kratka tanjirača. Oznaka ove tanjirače je QualiDisc Pro. Kverneland u svojoj ponudi ima dva modela tanjirače, odnosno QualiDisc Farmer i QualiDisc Pro. Oba modela imaju tri različita tipa tanjirače: nošena kruta, nošena sklopiva i vučena. I sve one naravno imaju više varijanti. Neke firme neće, neke firme hoće, a evo mi moramo odmah da se zahvalimo Đorđetu iz Agromarket Mašinerija koji nam je i kazao cenu ove tanjirače. A naravno tu cenu ćete čuti na kraju ovog videa. A pre nego što krenemo sa prezentacijom ove tanjirače, ja bih vas sve zamolio koji do sada niste zapratili da zapratite naš kanal, jer nama vaša podrška stvarno puno znači, a to vas stvarno ništa neće da košta. To je ovo dole desno dugme što piše prati, ukoliko to do sada niste kliknuli, kliknite ga i mi smo vam zahvalni. A vi ćete tako naravno da pokažete da cenite rad i trud ovdje nas na kanalu. Naravno, i lajkujte ovaj video ukoliko vam se sviđa ovaj video i Kvernelandova tanjirača. Pa da krenemo. Razlika između običnog farmera i ove Pro varijante jeste u prečniku diska. A prečnik diska kod farmera je 520 x 5 mm, dok je kod ovog Pro prikazanog modela to 600 x 6 mm. Naravno, sem toga i sama konstrukcija je nešto jača. Farmer, sklopive i ostale vučene tanjirače ćemo prikazati u nekom drugom videu, a mi ćemo se ovdje bazirati samo na ovoj QualiDisc Pro nošenoj krutoj tanjirači. A ona može da dođe u varijanti od 2,5, 3, 3,5 i 4 metra radne širine. Ista tolika joj je naravno i transportna širina. Broj diskova na varijanti od 2,5 metra je 20, na varijanti od 3 metra je 24, na varijanti od 3,5 metra je 28 i na varijanti od 4 metra je 32. Već smo rekli da su prečnici diskova 160 x 6 mm, a njihova tvrdoća je 215 kg po milimetru kvadratnom. Međuredni razmak je 900 mm, dok je razmak između diskova 245 mm. Radna dubina ove tanjirače je od 3 do 15 cm. Kačenje je kat 2 i kat 3. Klirens joj je 794 mm, a podešavanje dubine ide hidraulično ili mehaničko. Ova tanjirača može da stigne i sa transportnim točkovima kao i prstastom drljačom, koja iznosi 400 x 10 mm. Ali ne dolazi sa ravnajućom prednjom letvom. To je rezervisano samo za vučene Kvernelandove tanjirače. Od valjaka ona može da stigne sa cage valjkom koji ima fi 550 mm, duplim cage valjkom koji ima fi 400 mm, akt ringom koji iznosi 540 mm fi i akti flexom koji iznosi 580 mm prečnika. O da, umalo i da zaboravimo, on može da dođe i sa valjkom koji se naziva akti pakom koji ima fi od 560 mm. Rekli smo da ova tanjirača može da dođe sa transportnim točkovima, ali ne dolazi sa dubinskim točkovima. Kao i to da ne dolazi sa uređajem sa duplom suspenzijom. I to je sve rezervisano za varijante koje su vučene. Okvir i ram ove tanjirače napravljen je od 100 x 100 x 8 mm grede, a broj duplih ventila je 1. Sada došli smo i do onog najzanimljivijeg, a to je da ukupna težina ove tanjirače koja ima 2,5 metra iznosi 1509 kg sa kavezastim valjkom.
dok sa Actiflexom ona iznosi 1683 kg, a sa Actipakom ona iznosi 1080 kg. Minimalna snaga za ovu tanjiraču za model od 2,5 metra je 70 konjskih snaga, dok je maksimalna snaga traktora za ovu tanjiraču od 2,5 metra 180 konjskih snaga. Prikazani model ima ukupnu težinu od 1720 kg sa kavezastim valjkom, dok Actiflex valjkom ona iznosi 1935 kg, odnosno 2071 kg ukoliko je pak valjak u pitanju. Minimalna snaga da se vuče ova tanjirača je 90 konja, dok je maksimalna snaga na koju se ova tanjirača od 3 metra može zakačiti 200 konja. Veći model, odnosno tanjirača od 3,5 metra, ima ukupnu težinu od 1937 kg ukoliko je naravno kavezasti valjak. Ukoliko je Actiflex valjak, ona iznosi 2192 kg, odnosno 2342 kg ukoliko je Actipak valjak u pitanju. Za nju je potrebno imati minimalno 110 konjskih snaga na traktoru, odnosno maksimalna snaga traktora iznosi 220 konja. I najveći model od 4 metra ove nošene krute Kvernelandove Qualidisc Pro tanjirače iznosi 2197 kg ukoliko je naravno kavezasti valjak. Ukoliko je Actiflex valjak, on iznosi 2574 kg. Ukoliko je Actipak valjak u pitanju, težina ide na 2725 kg. Za tu najveću tanjiraču od 4 metra potrebno je imati minimalno 130 konjskih snaga na traktoru, a ne sme se kačiti na traktore preko 240 konja. Eto, to su sve tehničke karakteristike dostupne za ovaj model Qualidisc Pro, nošenu krutu tanjiraču od Kvernelanda. Mi smo na kanalu imali njihov vučen model i to isto Qualidisc Pro koji se fenomenalno pokazao, a kako se pokazala ova nošena kruta, to vas pitamo, odnosno to ostavite u komentaru. Kakva su vaša iskustva, da li vi ili neko od vaših kolega poljoprivrednika posjeduje ovu nošenu krutu Kvernelandovu tanjiraču i kako se ona pokazala? Da li, ne daj Bože, ona ima neke skrivene mane? Da li bi je vi nekom mogli preporučiti za kupovinu? Ili vi preporučujete neku drugu kratku nošenu krutu tanjiraču? Ako preporučujete neku drugu u odnosu na ovu, napišite i koju i zašto preporučujete tu drugu. Na početku videa smo rekli da nam je Đorđe rekao i cenu, a cena ovog modela koji imate priliku da gledate je 19.000 € plus PDV. A pošto smo čuli i cenu, eto, ostavite komentar i na cenu ove tanjirače. Naravno, ukoliko do sada niste zapratili, zapratite naš kanal i tako ćete da pokažete da cenite naš rad i trud. A to je ovo dole desno dugme što piše prati. Ukoliko to do sada niste kliknuli, kliknite ga i naravno kliknite i ovo pored zvonce da dobijete obaveštenja, odnosno da ne propustite neki od naših sljedećih videa. Još bih vas zamolio sve da lajkujete ovaj video ukoliko vam se svideo i slobodno ga podelite na vaše društvene mreže kako bi ga što veći broj poljoprivrednika video i ostavio naravno svoj komentar na temu ove Kvernelandove tanjirače. Eto, toliko od nas u ovom videu. Do sljedećeg videa mi vam želimo svako dobro i srećan rad!